सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं NDS न्यूज। सच को रखे आपके आगे। मौलाना शेख शकील अहमद उर्फ नेशनल कंट्रोवर्शियल मौलाना, ये कैसे मौलाना है जिन्हें शहर हैदराबाद की फिक्र से ज्यादा हमेशा दिल्ली की फिक्र रहा करती है। अगर मोइनाबाद में कोई रेप हो जाता है तो ये इस पर चुपचाप बैठकर खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। जब दिल्ली में कोई रेप हो जाता है तो अपने जुमा के खुतबे में पुकार के पूरे आसमान को सर पे उठा लेते हैं। ये कैसे मौलाना है जिन्हें संडे फंडे की बेहयाई के बारे में पूछा जाए तो फिर से एक बार चुपचाप बैठकर अपनी खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। पता नहीं शेख शकील अहमद मौलाना जैसे लोगों को हैदराबाद में आखिर किसका दबाव है, किसका प्रेशर है, जो हमेशा हैदराबाद के मसलों पर बोलने से इतना घबरा जाते हैं। लकुम दीनकुम वलीउद्दीन, जिसका दीन वो ही जाने। हमें इस्लाम में किसी के भी मजहब को बुरा भला बोलने की इजाजत नहीं है और हमारा इस्लाम हमें ये भी तरबियत देता है कि हम किसी के भी खुदा को बुरा भला ना बोले ताकि वो भी पलटकर हमारे खुदा को बुरा ना बोल दे। आखिर शेख शकील अहमद जैसे मौलाना हमें क्या दीन सिखाएंगे जो खुद अपने जुमा के खुतबे में दीन की बातें करने की बजाय हमेशा पॉलिटिकल पार्टीज को प्रमोट और डिमोट किया करते हैं, जिनकी जुबान पर हमेशा दूसरों के लिए बुरा भला अरा तुरा नंगा पुंगा जैसे अल्फाज निकलते हो, वो दूसरों के बच्चों को क्या सही तरीके से दीन सिखाएंगे। तफसीलात के लिए आइए देखते हैं NDS न्यूज की ये खास रिपोर्ट। शोनुमा हुई है रावजी हमको बोल रहा है, हमारी कुरान के मुतालिक बोल रहा है। जो तुम्हारे 12 इमाम के पास, तुम्हारे जो आखिरी इमाम के पास जो 10 पारे रुके हुए हैं ना, जो नंगा बैठा हुआ है किसी पहाड़ में, वो लेकर के जब आएगा तो मुकम्मल तुम्हारा कुरान होगा। ये तुम्हारा अकीदा है। जादे रहो, ये वार्निंग का वीडियो है तेरे लिए। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। एक मिनट ये हरामी जो है ना, हमारे 12वें इमाम सरकार को, शिया कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हम लोग, पूरे अंजुमन वाले हैं। 12वें इमाम सरकार के बारे में गलत बोला, बहुत गलत बोला, इतना गलत बोला हमारे को जो है ना हट हुआ। बात कर रहे हैं ये हमारे 12 इमाम है, आखिरी इमाम के शान में इन्हें गुस्ताखी करा, बहुत गलत बोला साहब। हम हमारे फादर से अफजल समझते हैं। एक मिनट हुसैन साहब आइए। बोलिए साहब, बोलिए। हाँ बोलिए भाई, एक मिनट यहाँ इन्हों बोलते अरेस्ट होना था, उन्हें अरेस्ट होना, कोई नहीं, आप लोग सबको मैटर समझा दो। अच्छा समझाओ, पहले समझाओ भाई, जरा इधर बोलो पूरा भाई, सामने आओ। नहीं सुनो, इसके बारे में क्या है बताओ भाई, बताओ।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलाम अलैकुम अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन। नाज़रीन, नहायत ही अफ़सोस के साथ मैं आप तमाम नाज़रीन की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। याम शिया इस्लामिक टीवी चैनल के बानी हाशिम अली मिर्ज़ा, डायरेक्टर सादत अली खान खादिम, तमाम टीम यही कोशिश में लगी रहती है कि हमारे यहाँ कोई भी ऐसे मखसूस प्रोग्राम हो और अगर अच्छी बात हो तो वो भी बताई जाती है, मगर इस वक्त हमारे दिल बहुत ही मजरूह हैं। इसी सिलसिले में हम मजलिस उलमा ज़ाकिरीन के सदर हुज्जतुल इस्लाम मौलाना डॉक्टर सैयद निसार हुसैन हैदर आगा साहब के यहाँ तशरीफ़ फरमा है। यहाँ पे एक हंगामी इजलास तलब किया गया है सदर साहब ने, हैदर आगा साहब ने, क्योंकि इस वक्त जो शहर हैदराबाद में फ़िज़ा ख़राब करने की कोशिश की गई है, जो एक ज़माने से हमारे पास इत्तेहाद के साथ तमाम मुहर्रम हो, माह मुहर्रम हो, तमाम हमारी दीनी उमूर में इत्तेहाद के साथ तमाम प्रोग्राम गुज़रते हैं, मगर ये दुश्मन ताकतें वो ये कोशिश कर रही हैं चंद दिनों से। इससे क़ब्ल मलून वसीम रुश्दी उसके ज़रिए से हमारे दरमियान में फ़साद फैलाने की कोशिश की है। इसी का आला कार इस वक्त यहाँ पे पैदा किया गया है। वो ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ फ़साद बर्पा हो, हम आपस में मिलजुल के ना रहें मुसलमान भाई, और इसी सिलसिले में इसकी एक वसीम रुश्दी की एक कड़ी इस वक्त यहाँ हैदराबाद में नमूदार हुई है, नुमायाँ हुई है। वो ये चाहता है कि फ़साद बर्पा हो, मगर आप हिंदुस्तान का तमाम मुसलमान बाशऊर हो चुका है, वो जानता है कि किस वक्त किस बात पे हमें तवज्जो देनी चाहिए और किस बात का क्या मतलब निकाला जाए, और ये बाशऊर मुसलमान हैं और वो जानते हैं क्योंकि किस वक्त क्या इक़दाम किया जाए। और हिंदुस्तान के बहुत ही नाजुक हालात में इस चीज़ का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस तमाम ख़यालात का इजहार मैं मारूज़ा करता हूँ याम शिया इस्लामिक टीवी चैनल के जानिब से मौलाना हैदर आगा साहब से कि इस पर आप रोशनी डालें। सलाम अलैकुम क़िबला। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, इंतहाई अफसोस के साथ इस वक्त हमको आपके सामने आना पड़ा और हमने कुल शिया मजलिस उलमा ज़ाकिरीन का एक हंगामी इजलास शरीयत कदे जो दफ्तर है उस पर हमने मुनक़िद किया बहुत ही कम वक्त में, और क्योंकि एक ऐसा अहम मौजू आ चुका है और सारे हैदराबाद में ये गुफ्तगू हर मुकाम पर हो रही है और लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार ये जो वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक शख्स शकील अहमद का नाम लिया जा रहा है, वो किस तरह से आकर इस्लाम में जो हक़ाइक़ हैं उसको गलत बयानी से काम लेते हुए बयान कर रहा है, और वो किसी दूसरे मज़हब पर बहतान बांध रहा है, झूठ कह रहा है। तो हम पर फ़र्ज़ लाजिम हो जाता आ जाता है कि हम आए और आवाम तक की बातों को पहुँचाए कि हकीकत क्या है। उसमें बार बार ये कहा जा रहा है कि नाउज़ुबिल्लाह के 40 पारों का कुरान है। 40 पारों का कुरान न था, न है, न कभी रहेगा। वो कुरान जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ल्ब मुबारक पर बज़रिए जिब्रील अमीन नाजिल हुआ, वही कुरान आज तक राइज है कायनात में। उसमें एक हर्फ की तहरीफ नहीं हुई और वो क़यामत तक हो नहीं सकती। और ये कहा जा रहा है कि कोई 40 पारों का कुरान, नाउज़ुबिल्लाह, और फिर तहमत बांधी जा रही है। और किस तरह से इमाम असर, हुज्जत असर, इमाम महदी अलैहिस्सलाम का हमारे जो 12वें इमाम हैं उनके नाम को किस तरह से लिया जा रहा है। कितनी सद अफसोस की बात है। अब तो हमें यकीन हो गया, हम ये समझ रहे थे कि जैसे सलमान रुश्दी, तस्लीमा नसरीन और उसके बाद ये वसीम रज़वी रुश्दी, ये मलून, ये सब लोग कोशिश कर रहे थे किसी ना किसी तरह से तफरक़ा पैदा किया जाए, मुसलमानों को डिवाइड कर दिया जाए। जब वो पूरा नहीं हुआ तो वो शहर हैदराबाद पहुंच गए, और यहाँ पर वही ऐसे लगता है मुझे कि जो काम वसीम रुश्दी से नहीं हो सका वो काम यहाँ पर पूरा कराने के लिए ये शकील की शक्ल में एक शख्स सामने आया है और आकर बहतान बांध कर ऐसी गलत बयानी कर रहा है। वो भी मलून था, ये भी मलून है। और आप याद रखें कि ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करना इमाम के लिए, आप देखें कि रसूल खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
ہماری جان ہے، ہمارا اسلام ہے۔ رسول خدا جو اپنی زبان سے کہہ دے، جو زبان کی جنبش ہو جائے، وہ شریعت کہلاتی ہے، ہم سب مانتے ہیں۔ رسول خدا نے اپنی زندگی میں بتایا ہے کہ آنے والے کس طرح سے 12 امام ہوں گے، امام کا کیا مرتبہ ہے، میرے بعد یہ امام کس طرح سے عوام کے درمیان رہ کر ان کی مشکلوں کو حل کریں گے، امام کا مرتبہ کیا ہے۔ فریقین کی کتابوں میں موجود ہے، یہاں تک کہ نام موجود ہے، 12 ائمہ اطہار کے نام موجود ہے۔ اگر آپ نہ مانیں تو نہ مانیں، لیکن ایسے الفاظ کا استعمال کرنا اور اس طرح سے آ کر کسی کو حقیر بتانا، یعنی کسی ایک مذہب تشیع 12 امام یعنی امام مہدی علیہ السلام حاضر امام کو بار بار وہاں وہ ذکر کر کر وہ الفاظ کو میں دہرا نہیں سکتا، اور یہ کہنا کہ نعوذ باللہ میں استعمال نہیں کر سکتا الفاظ کو، اور اس طرح سے ہم اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، اور ہم یہ حکومت سے اور پولیس ڈپارٹمنٹ سے یہ کہتے ہیں کہ آپ FIR بک کریں اور اس پر کیس ڈالیں اور پھر اس کو اپنے کیفر کردار پر پہنچائیں، کیونکہ ہمارے دل مجروح ہے، ہمارے دل ٹوٹے ہوئے ہیں، اور ہماری روح جو ہے تڑپ رہی ہے، رو رہی ہے کہ ایسے الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے۔ اور نوجوان آج دن بھر مختلف پولیس اسٹیشنز میں جا کر انہوں نے شکایتیں درج کروائی ہے، اور پھر ہماری اعلیٰ عہدیداروں سے بات ہوئی ہے، انشاءاللہ تعالی جلد از جلد FIR بھی بک ہوں گے اور اس ملعون کو کیفر کردار تک ضرور پہنچایا جائے گا۔ اور اللہ ہے، عادل حقیقی ہے جو دیکھ رہا ہے، اور یہ جو کوششیں ہو رہی ہے ساری کائنات میں کہ کس طرح سے مسلمانوں کو پارا پارا کر دیا جائے، خصوصاً ہندوستان میں جو کوشش ہو رہی ہے، لیکن ہم اس کوشش کو ناکام کر دیں گے۔ ہم اتحاد میں رہیں گے، اتفاق میں رہیں گے۔ جو انسان جس مذہب پر ہے وہ اس کا دین ہے، اس کا عقیدہ ہے، لیکن کوئی دوسرے عقیدے پر انگلی نہیں اٹھا سکتا، کوئی لفظ کا استعمال نہیں کر سکتا جس سے ان کی اہانت ہو سکے۔ یہ رسول خدا نے کہہ دیا ہے، اور سارے کے سارے ائمہ اطہار نے بھی کہا ہے کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، وکلنا محمد۔ یعنی یہ 14 معصومین ہیں، 12 امام ہیں، رسول خدا ہے، اور آپ کی نور نظر لخت جگر شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ السلام۔ تو ہم کل ہند شیعہ مجلس علماء الذاکرین شدید الفاظ میں شکیل احمد لعنتی ملعون جیسے وسیم رضوی لعنتی ملعون، اس کی شدید الفاظ میں ہم مذمت کرتے ہیں، اور ہم حکومت سے یہ کہتے ہیں کہ وہ اس پر کڑی سے کڑی کارروائی کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم یام شیعہ اسلامک ٹی وی چینل کی جانب سے صدر محترم مولانا ڈاکٹر سید نثار حسین حیدر آغا صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور علماء موجود ہیں، معصوم حیدر صاحب، علی مرتضیٰ صاحب، اور ہمارے نثار صاحب، اور خورشید حسن صاحب کا، اور اسی کے ساتھ ناظرین آپ تمام سے بھی، کیونکہ اس وقت آپ لوگ تمام ناظرین دیکھ رہے ہوں گے، تمام چینلز پہ آپ کو یہ اطلاع مل چکی ہے، مگر آپ صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں، کیونکہ بڑا ہی نازک وقت ہے، کیونکہ یہ درس ہمیں کربلا سے ملتا ہے، کربلا والوں سے ملتا ہے۔ آپ ان کے دامن کو نہ چھوڑیں، اور صبر کے ساتھ یہ تمام چیزیں سنیں بھی اور دوسروں تک پہنچائیں، مگر آپس میں اتحاد و اتفاق برقرار رکھیں، کیونکہ دشمنوں کی سازش ہے، وہ چاہتے ہیں کہ حیدرآباد کو نشانہ بنایا جائے، کیونکہ یہاں کی آزاداری کو نقصان پہنچایا جائے، یہاں کے جو شیعہ سنی اتحاد ہے اس کو نقصان پہنچایا جانا چاہنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر انشاءاللہ تعالی ہم تمام، کیونکہ ہمارے ساتھ علماء ذاکرین اور تمام مذہب کے اہل سنت الجماعت کے بھی علماء موجود ہیں، وہ تمام بھی نہیں چاہتے۔ ہم آپ تمام نوجوانوں سے، ہم یام شیعہ اسلامک ٹی وی چینل کی جانب سے اور تمام علماء کی جانب سے یہ معروضہ کرتے ہیں کہ صبر کا مظاہرہ کریں، اور جو ہو سکتا ہے قانون کے دائرے میں رہ کر ہم اس کو لڑنا ہے، اور اس ملعون کو بھی، شکیل کو بھی انشاءاللہ تعالی کیفر کردار تک پہنچا دیا جائے گا۔ اور بے شک آپ تمام لوگ نمازوں میں دعا کریں اور مجلسیں منعقد کریں اور مناجاتیں پڑھیں، کیونکہ ہم میں ضروری ہے کہ کربلا والوں سے درس لینا ہے، اسی پہ ہم کو انشاءاللہ تعالی فتح حاصل ہوگی۔ اسی کے ساتھ آپ کا خادم سید فیاض حسین رخصت ہوتا ہے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔